si Spider-Man, guys. How much? Oh my god, it's 295,000. Sa mga mahilig mag-collection ito. Lahat dito maganda, guys. Nice. Rocks. All bikes. No! Oh my God. Kanya din yan? Kailangan pumunta dito, ladies. Kailangan ng Starbucks. Mga binibili nila dito.
guys. How much? Oh my god, it's 295,000. Sa mga mahilig mag-collection ito, lahat dito maganda guys, bumili. Nice. Ang ganda din sa baba guys. So nice. Banda sa baba. Samsung na ref nito guys. Oh, mayroon siyang TV. Yan, look. Select your household type for a personalized family hub experience. Yan, cute diba? Cute din ang price. Ganang bulak-bulak. Plastic lang ito guys. Ang gaganda. Ganda ng mga artificial flower. So nice. Spoon and fork guys, mga gold. Ayan oh. Ganda. Yan ang mga price nyo guys. Per piece, pair, spoon and fork. Nice.